Yuk guys, kembali lagi bersama gua Mochi Panca. Ya, kemarin kita sudah sampai ini ya, menyelesaikan main quest bertemu dengan Tisha ya, dan ya selanjutnya kita menuju ke OSK kayaknya, kalau gak salah. Yaitulah The Search for the Truth yang ke mana? Scope ini ya, kalau gak salah ya. Kalau gak salah, gue lupa. Atau nantilah kita lihat ya. Dan FYI guys, eh tadi ada terjadi kendala ya. Sebenarnya gua mau record nih dari 2 jam lalu ya kali ya. Nah itu tuh eh apa sih namanya? Gamenya ternyata nggak ke save dan itu jauh banget. Itu dari pokoknya 4 apa ya? 4 bukan 4 chapter ya. Ya 4 video yang gua ini apa namanya? Record kemarin ternyata nggak di ke save gitu di gamenya, jadi akhirnya gue berusaha ngulang dan gue main apa namanya game ini dengan benar-benar fokus gitu ya, sampai benar-benar jarang tuh gue mati. Dan akhirnya ya sampai di sini, dan kalian tahu kita kehilangan sniper ya, senjata sniper kita ya, benar-benar menyedihkan. Padahal itu gue suka banget ya, damage-nya dalam banget. Cuman ya sudah lah ya guys. Kita akan buktikan kalau misalkan kita tidak membutuhkan senjata tersebut ya. Kita udah ada 2 senjata legendary dan ada 5 ya range weapon lah ya. Oke, ya sudah, tidak usah berlama-lama, kita langsung lanjutkan saja main quest kita ya. Kalau misalnya biasa, kalau ada side quest kita kerjakan dulu side questnya ya. Kita kayaknya bakal pakai yang ini aja dulu kali ya. Sebenernya gue kurang suka sih senjata ini. Kita ini aja ya. Ganti aja sama kita coba ini ya. Ini kita scrap aja lah. Oke. Kita lihat apakah senjatanya bagus atau tidak. Dan kalian tahu guys. Oke. Dan kalian tahu guys, gue itu kerjain bukan cuman main quest doang ya selama 2 jam itu. Gue benar-benar full kerjain semuanya. Side quest, lost and found ya. Dan ternyata gue menemukan hal menarik ya. Ternyata untuk lost and found itu kalian nggak perlu nyelesain semuanya guys. Jadi kalian cukup oke. Kalian cukup menyelesaikan yang terakhirnya aja terus dapetin kuncinya, beres. Kecuali kalau misalkan lost and found-nya yang kita nyari orang gitu ya. Apa? Missing missing people, missing apa? Ya itulah pokoknya. Itu benar-benar harus ngikutin quest-nya. Nah, kalau yang satu lagi itu kalian nggak perlu benar-benar ngikutin paper trailnya. Bener ke sini questnya, padahal gua iseng-iseng aja. OSK, iya benar di scope ini. Iya, gue selesaiin kayak gitu. Dan termasuk yang Amanda itu, gue bener-bener fokus banget buat ngerjainnya ya. Dan gue, kalian tahu guys, nggak mati sama sekali. Spawn. Ini deh. Gue kan ada bom. Gimana sih? Lalalala. Damage-nya ternyata nggak terlalu seru ya. Udah gini deh. Udah teman hilang tuh. Tinggal ini.
damage-nya. Oh, tapi kritikalnya asik sih. Lah, bukannya udah gua bakar loh. Dah. Oke. Oh, ternyata bener kita ke sini ya. Dan apa yang dicari? Ini kan? Servers are down. Well, if I can find them, rebooting will be easy. Oke. Apakah gua ke mode lambat lagi? Nah, deh. Padahal tadi gua udah bagus ya, cepet banget gua ngerjain. Tapi gua curiga nggak di sini ya. Hmm. Locate and reboot the server ya. Server biasanya server ada di bawah atau di atas ya. Kita cek-cek aja ya guys. Biasanya server tuh ada di bawah. Oke. Hmm. Ternyata itu tuh bukan mekanisme ya. Lebih ke... Ah, coba kita ke bawah ya. Musuhnya cukup banyak ya. Dan kita di mana ini? Sepertinya kita salah jalan. Dan sepertinya bukan di sini juga ya untuk questnya. Oh, kena kita. Ups, nanti gue mati. Hati-hati. Nah. Banyak acid. Terus mati. Wah, ini yang terakhir. Heal terakhir gue. Dan mati ya. Banyak ledakan. Kayaknya bukan di sini deh. Kita balik lagi ke atas ya. Gue bingung nih. Oke, reward the server. 7.000 guys. Dan yang gue bingung, petunjuk questnya tuh hilang. Lah, kok kena? Locate and reboot the server. Gue bingung. Jangan-jangan bener ya di bawah ya. Kayak gini lama sih. Bentar. Oke, record berjalan ya. 9 menit. Kayaknya beneran di bawah deh. Server offline. Wah, kalau iya sih. Ke tempat tadi dong. Kita coba cari jalan lain atau gimana? Kayaknya enggak deh. Itu bener-bener di bawah deh. Iya, nggak ada jalan lain guys.
Uh, nah, aja dia mau mati juga. Makan, mati. Ya, oke, link jurnal nggak ada ya. Tapi harusnya di bawah nggak sih guys? Wah, kacau sih ini. Gue agak males nih dari sini nih, banyak meledak-meledak. Tuh, benar belum ya? Tapi gue curiga bukan juga guys. Karena nggak ada petunjuknya gitu loh. Ya ampun, gak lupa pakai lampu ya. Oh, shit. Hah? Ini apa? Kita dapat apa tuh? Dapat I. Nggak tahu Pi untuk gimana itu. Ya udah deh ya. Ini kan cuman itu doang kan? Oke, kita heal dulu. Kita bawa baterainya ke bawah. Oke, itu. Oke, lumayan. Kita dapat ya. Oke, gini aja. Ini kita lempar molotov. Oke. Beres. Oke, mati. Terus kita kemana lagi? Ke sini ya, coba ya. Kita mencari sesuatu. Bisa ke atas enggak? Enggak, itu tempat tadi. Jadi kan bisa lebih dalam lagi. Dan oke, kita bisa ke sini ya. Oh, ini yang sebelumnya guys. Oke. Ya, servernya di mana guys? Atau gua mikir kejauhan ya? Sebenarnya servernya di situ-situ aja. Iya. Ribut. Staff only. Ini kan harusnya. Bentar. Servers. Just need a staff pass. Perasaan tadi nggak? Ini ya. Henry was the unlucky one. But if the others ran, maybe he's still out there. Nonton Henry.
Lu tahu Henry di mana nggak? Masa tadi kita udah cek pintu itu kan nggak bisa dipencet? Ah, Henry. Don't worry. I won't abandon you. Thank you ya. Nah, eh ada itemnya dia. Plus one. Kan? Intek. Entah gunanya untuk apa. Oke. All right. Apa? What have I got to work with? Hmm, Maverick. Oke. Powered on. Power on. Oke, dapat lagi. Ha! Easy. Alright. Now to say the stupid password. You better not be Oke, playing with Tish. kita gue terlalu fokus buat ngekill ini orang nih. Nah, kita ngeheal ya. Lumayan. Sini, sini. Kita ngeheal lagi. Hampir full. Udahlah. Nah, sekarang baru full. Nah, lama-lama terbiasa juga ya pakai ini. Film off. Oke, beres. Pick the code. Everything's on the 12 Sambuca Karaoke Queens. Eschaton. Noun. Theological. Itu The kodenya. end of the world. The end times. The final event in the divine plan. From the Greek root meaning last. Oh god. 12 Sambuca Karaoke Queens. Give me Lola Conrad. Hey, I'm Dr. Reed, but you could call me Ruben. Noah, they told me there's something in my blood that... Yeah, shh. Let's keep your specialness just between us for now, Oh, okay? Dr. Reed juga dia punya. Sure. But it's about a cure? If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood. Now that we found you, humanity stands a chance. Cool. So, what happens to me? You just take some blood, or we need to get you to our lab on Ocean Avenue. We have the equipment Hah, there. di Ocean Answers Avenue to all teh. your Oh ini questions, di I sini ya, promise. Ocean Avenue. Okay, you're the doctor. This is news. Fine, I'm listening. What else you got on Ruben Reed? Itu darahnya sama kayak lu. The level spiked again. Fried the whole rig. Not ideal. And our friend Noah? We need a new candidate. We haven't found anyone else. There has to be someone. You know what's at stake. Keep looking. Oh, I'll keep looking, Doc. As soon as I find this lab of yours. Oke. Did I just get a text? How? Hah, gimana? Kita nyari lab di daerah sini ya. Itu Silicon Street, Giallo, Coffee Tower. Kayaknya deket ke Sewer nggak sih harusnya? Kita ke sana ya. Use the image file. Bentar, gue nggak tahu caranya. F4 kah? Oke. Gue baru tahu nih caranya bisa begini. Sebenarnya udah dari beberapa episode sebelumnya sih. Cuman ya, bentar. Mobil putih. Empat. Oh ini Rain Gate Building Service Entry. Rain Gate Building Service Entry. Ya, kita no clue. Tapi yang ada mobil tuh daerah sini sih. Nih,
Daerah sini nih yang ada mobil tuh. Kalau yang daerah sini tuh nggak ada mobil kayaknya tuh. Gambarnya beda. Ini jalannya putih. Oke. Kalian bisa lihat kursor gue nggak sih? Ya, itulah ya pokoknya. Gue penasaran di sini ada apa? Gue cek ya. Oke, ambil aja ya. Oh, daripada yang ini, ambil ini. Oke, kita cek ya di sini ada apa. Oke, ternyata nggak ada apa-apa ya. Ah, mirip sih, tapi bukan di sini ya. Harus ada mobilnya. Kira-kira di mana ya? Itu mobil. Mobilnya putih, tapi ini kan? Bentar. Dia lagi dong. Ini damage tertinggi kan? Oh, kabur dia. Gitu aja ya. Nah, kalau depan-depanan kita nggak bisa pakai itu. Ini nggak butuh sih. Mobil ini kah? Novar. Bukan kayaknya. Ini dia jalanan dan ini mobil. Beda ya, bukan ya? Baik. Tapi ya udah, kita putar aja dulu ya. Siapa tahu memang daerah sini. Ah, ini dia. Harusnya betul. Betul guys, betul. Ini ya. Nggak bisa, nggak ada apa-apa. Oke. Yeah. Ini dia. Tish, you said you were in the RAN gate, yeah? You see any way to open loading bay 7? Sure can. So the lab's in the building. I'm on my way. Oh, Sure. hacker I'll go ya. ahead and make sure it's clear. Tiba-tiba ada dia. Nah, nggak sempat nge-heal lagi. Heal di sini juga agak lambat sih. Harus ngeregen ya. Oke, kita respon di mana? Ya ampun, di mana nih? Oke, dekat ya. Oh, mulangnya di situ. Oke. Yeah. Kita bakal This pakai place has the feel of it. Tish, you said you were in the RAN gate, yeah? You see any way to open loading bay 7? Oh, kita punya rage mode ya. So the lab's in the building. I'm on my Langsung way. pakai aja. Sure. Rame I'll itu. go ahead and make sure it's clear. Oke. Dah, beres. Tuh. Dah, dah. Oke, kita lanjutkan. Kita dapat apa? Medkit ini ya. Oke, nggak tahu itu apa yang kebuka ya. Oke. Suara itu lagi ya.
Ripple locked. They don't Ripple. let me in. It's not a trap. Satu lagi dong. Jangan bilang. Ini kemana? Oh, oke. Gua kira ya. Time to blow the lid off this. Gue curiga ini bakal jadi war. Soalnya kita ke markas musuh kan ini. Takes some pull to set up a place like this here. Iya. Ntar kita lihat ya kalau nggak ada bahan. Kan. Lihat nih, ada bahan. Entah itu apa. Tapi harusnya kalau ada itu. Oh, oke. Investigate ya. Suara zombie ya. Ini zona perang sih. Kalau wah sini zona perang ya. The code for this Another blood blood drive. is catabasis. Same type I picked up from the pier. Same blood sets that the CDC HQ had. Reed said that was the closest one. Priorita. Hidup ya. No one wants to talk. I'll find my own answers. Passwordnya dari mana? Back into the unknown. Still, this lab even being here gives me leverage. Now I can twist the doc's arm a little. Huh? Noah, sorry to wake you, friend. Stories you would tell if you could. At least you can't hurt anyone in there. Dari tangannya sih kayaknya dia punya kekuatan So I gotta. spesial ya. Udah gua duga. This time, Oh shit. looks like the jungle snake eyes. Udah gua duga sih. Yang bakal jadi boss fight. Oke, gini. Tetap berkurang ya. Bentar, ada suara zombie lain. Males nih, kenapa sih? Kalau ada zombie lain. Oke. Polanya mulai terbaca ya. Oh shit. Wah, gue nggak lihat ya. Aduh, gelap-gelapan sih. Gue nggak tahu kalau dia udah ada di 3 fase, 3 tahap nyerang itu. Oke, kita skip ya. Kita langsung lawan saja. No one. Pakai ini ya. Tebal guys. Kita heal dulu ya. Untung lagi nge-heal. Wah, gue harus hati-hati nih. Di sekitaran. Bagusnya pakai senjata apa ya? Full otomatik aja dulu kali ya. Uzi. No one wants to talk.
Out of ammo, oke. Tadi pakai ini. Wah, gila sih ini. Kita ambil dulu ini ya. Jarak dekat agak sulit lawan dia. Oke, nggak bisa ditangkis ternyata. Oke. Ada. Oh shit. Kita heal dulu. Kenapa ada api di situ? Oke. Oh. Nope. Oke. Wah, No. I'm in control. 9, 8, 7. oke. Dia makan si Noah ya. Oh, Tisha. Tisha expert ya. Enggak. Oh, enggak. Dia punya arrow itu loh. Dan arrow-nya kayaknya Tisha! Zahn, I'm here. Check the blood drive. Goodness, Tisha. All that Krav Maga paid off. wah, gila sih. Ternyata Tisha I know you. Hello again. kuat ya. What is happening to me? Kind of freaky, huh? You hit rock bottom and you bounced hard. You're gonna feel that one for a while. Living for the drama, I see. Look, Kayaknya mukanya hancur we deh. got others to cover. Cuman lagi recover. I know. But rebirth is never easy. We all needed help through this one. We are rare, precious. Please, just be straight with me. What are we? We are. Well, Reuben calls us Newman. We are the endpoint. Humanity distilled. I'm sorry. I had to push you hard. There is some cataclysm level shit coming down the line. It won't wait. And it's not kind. Only Newman, like us, can carry humanity Kalau through it. kesal Newman tuh No, the cataclysm is yang here. ada di skill card deh, yang paling terakhir belum Needs to kebuka. stop this plague. There is no plague. Reuben, he was a good man once, but now he is blinded by desperation. He's not making a cure. What? No, He's not making a cure because he can't. No one can. Terus? Humans, the autophage, Newman. It's an immense life cycle.
A survival mechanism spanning countless eons. Oh, We are the Omega Point. No, this don't make no sense. If there's Sambi no way harusnya to know datang what sih the ini. hell has this all been for? Well, you are in deep denial. And you've had my 2 cents, so go and ask Ruben his. But whatever conclusion you come to, remember. Oke, kita dapat Newman ya, Newman, entahlah apa itu. New Human kali ya maksudnya, Newman kan. Dan ini ada autofagnya. Udah pasti ada autofag ya. Should go big or go home. Get a moderate boost to critical damage and bigger. Toughness is reduced. Nggak apa sih toughness? 4, 3, 2. Conrad in my mind. Bad for giving me space. Hey, Worse, but under control. Doc. Priority. I want answers. kita ambil. Oh ya, gue suka ini. Termasuk yang gue pegang ini kurang suka juga ya. Masuk senjata terkuat kita juga gue kurang suka untuk jarak dekat segitu. Gue lebih suka mid range lah. Oke. Oh. Berbuang percuma, tapi tidak apa-apa ya. Natural. Hey, Doc. Tisha's mad at me, so when I'm back, let's the three of us clear things up. Hello? Dia latihan dulu ya. Ngomong apa sama si dokter. Berarti ini si dokter ini kayaknya entah yang bikin wabah ini atau From Sterling? He knows I'm onto him. itu pasti si dokter sih kabur ya. Gue mau lihat quest kita ya. Wah, ini udah terakhir sih guys kayaknya. Ruben and Tisha just flew out of here. I saw. They say anything? Not a damn thing. Jimmy's trying to figure it out. Oh, great, that genius is on the case. I better get in there. Don't touch anything. Piece of shit. I know what you did. Oh yeah? What do you think I've done? It's all in there. Ruben, Shatman, whatever the fuck that is, and your name. Over and over. Yang kedua apa? The outbreak. What? You're fucking psycho! Use your head, Ace Detective. If I was in on it, why would I come back? Damn it. Blood for the vaccine to the one maniac making the virus. He killed my city. Should have put a bullet in him. Oh, Ya, you just destroyed our best bet of finding where that rat's gone. I know where he's gone. He's flown to some lab on Hollywood Boulevard. Jimmy, What? everyone's freaking out. We need you out here. All right. In a minute. tapi Tisha tetap di bawah ya. What should I tell him? You're asking me?
you're the great TV actor, anyone knows how to act the part of a leading man, it's you. Yeah. June Montana. Bisa begitu. 9 seasons on the badge. 9 fucking seasons. Oke. Shut your holes, bitches. Jimmy Montana's in charge now. I need but to get Pat to fly. Of course. Ha. Well played, Doc. But it's my move now. Jaunt Mansion, do you copy? This is Bruno. Is Emma there? Over. Oh, Hello? Did your doctor get you out? Oh no, the doctor was a sham, but I do have a way out. I know where to find a helicopter and a pilot to fly it. But we'll need your talents. The pilot's a big fan of yours, so you gotta persuade him to help out. Persuade you to... Hey, if you think I'm gonna fuck some creep so you can fly out of here... No, Miss Jaunt, you just need to talk to him so we all get out. He's fine. bentar. Pilot kayaknya He's ada been deh. around for a couple of Ingat gue. decades, and you would be agoraphobic too. Mana ya? Splendid. We'd have more chance on a magic carpet. Well, stay if you like. But with your rumored death, I'm sure they're already recasting Kim Bet they are the Cattrall. wankers. Okay, I'll meet him. But no promises. His sewer outfall is right by your house. You can't miss it. But I'll come back to escort you. Wah, emang jadi best partner ya mereka. Ntar kita lihat. Recordan baru 41 menit ya. Kebetulan HP gue lagi di cas guys, jadi gue nggak bikin apa itu namanya. Ntar kita masih bisa denger tuh. Belum mereka tutup. Ya udah lah, tinggalin aja ya. Gue belum sempet explore ini hotel ya. Kita juga udah sempet ngekill beberapa yang punya ini ya, kunci ya, kalau gak salah. Jadi kita bakalan cek, siapa tahu ada yang bisa kita buka ya kan. Dapat hadiah, sniper kita balik ya dengan wujud baru ya, warna kuning. Itu sih yang gue pengen. Oke, nggak dapat kuncinya. Ke sini, ini orang. Oke, kita belum lewat juga. Ya. Oh shit, yang sakit kakinya bukan sih. Oke, terus tidak ada apa-apa lagi ya. Dan kita gedein. Could use a few more like you around here. Ntar, trade bukannya bisa ya dia? Nggak bisa ya? Ini nggak bisa dipakai. Loh. Oh. Nggak bisa dipakai, ya sudah. Kita lihat ya. Ada side quest di The Pier ya. Itu side quest terakhir ya, bisa kita lihat. Terus ini masih ada 2. Gua nggak tahu. Ini udah habis. Yang ini masih ada 2. Ini masih ada 1 ya, yang tadi terakhir. Monarch beres. Venice masih ada 2. Brentwood gak ada ya. Di sini masih ada 2. Mesin ini. Dan ya, kita lanjutkan lagi ke The Pier. Ya, ini side quest kayaknya. Nah, sempet kali ya kerjain side quest sampai 1 jam. Nanti gua cek lagi. Udah 1 jam ya. Kenapa nih jadi sepi nih? Di Carmen ya. So easy kill. Dia punya apa? Yuk. Udah ini aja gue. Hey, you. Come over here. Iya. You're one of those crazy types who actually enjoys going out there, aren't you? Good.
I think I know where we can find a boat. Seriously? That sounds too good to be true. I was snooping around here when I came across paperwork of CDC security requesting a boat from the lifeguards. During the outbreak, no less. Seems suspicious. Why did they need their own boat unless they were up to something? I agree, but how does this help us now? Because I can find no indication that the boat ever left. I feel it in my bones. That boat is still on this beach. And if you follow the paper trail, Nah, you can find it. Feeling it in your bones isn't exactly follow the sound paper guarantee. trail lagi ya. Huh. You kids give up far too easily. If there's no boat, there's no boat. But if Cuman it's still on kalau this beach, follow the we can paper get trail out of the harusnya Then, if we are so lucky, tomorrow we watch the LA skyline disappear seperti yang over the kita horizon. sebut sebelumnya ya. Kalau kita langsung nemuin si botnya, Hey, Constant. Autophage. Autophagic or autophagy? kita nggak usah pusing-pusing guys. Tapi oke, Self-feeding. When we're on that motherfucking boat, we are gonna make the most goddamn batshit insane bitch. ini Amanda lagi bikin konten atau gimana? Oh, oke. Ya, pelurunya sisa segitu doang. Oke, udah ya. Tinggal cari pelurunya aja. Sebenarnya kita bisa bikin pelurunya sih. Ini peluru apa? Pistol rounds ya untuk ya tadi. Tapi ini bikin berapa ya? Mencoba nggak sih? Ya, ya untuk ini. Betul. Oh, itu FW ya. Kita bikin. Oh, 20 ya. Oke, 60 ya. Devour. Also Ya autophagy. udah, gitu aja ya. Now, physiology. Controlled digestion of damaged organelles within cell. Kita lihat senjatanya. Impulse Ya, control disorder. bisa reload. Where the sufferer 40 is kan. compelled to bite themselves. Ini 25. Tapi kan kita nggak punya blueprintnya. Terus apalagi kita? Ini kita mau kemana? Oke, kita lanjut lagi ya. Ada fuse di daerah sini. Oke, kita coba fuse-nya ya. Kita dapat apa? Sini ya? Oh, gue baru tahu. Dapat medkit. Untung gue nggak bikin medkit barusan. Oke. Oh, ini bakar guys. Hati-hati. Benar. Oh, oke. Kita cari lagi nggak sih? Trigger. Ada satu lagi nggak? Ini agak serem ini kalau sekali kena nih. Kita nggak nemu satu lagi guys. Nggak tahu di mana. Oke, yang ini harusnya aman ya. Oke, aman. Oke. Lah, wah, bahaya. Jangan sampai keluar api. Oh, shit, baru aja gua bilang ini. Aduh. Sebenarnya bisa sih kayak gini ya caranya. Careful. Kita ganti ke ini ya. Ini. Oke. Kita gimana sih? Ini ya. Ini kita ganti lagi ke ini. Gua suka banget sama itulah pokoknya. Ya udahlah ya, nggak usah diambil ya. Gue kurang suka juga sama senjatanya. Duh. Masih ada nih satu senjata lagi di mana? Agak bahaya nih. Ada shockwave-nya kurang bagus juga ya.
Kok di situasi kayak gitu? Udah baca lagi suaranya. Kita lanjut lagi aja ya. Kita disuruh kemana? Ke sana. Oke. Eh, minta XP. Nggak ada yang ini. Oh, nggak. Namanya, oke. Namanya nggak spesial ya. Kita pakai ini ya. Ah, oh oke. Gue punya rage. Yuri rage mulu gue bilangnya. Oh, buset ini. Tebal banget. Ini serius. Depan belakang. Ribet. Ini nih. Nih. Teriak sono. Kita heal ya. Oke, ada screamer di depan. Susah ya pakai senjata ini. Sering miss ya. Oh, lumayan. Suka. Ini kali ya. Gue kurang suka nih sama pedang ini nih. Nah. Besar mati kan harusnya. Dah. Oke, dapat heal dan ini aja dulu ya. Kita fokus ke dia. Dah. Itu bakar sebelah sini. Dan ganti ke ini ya. Kita ambilin dulu lupan. Itu penting ya buat upgrade lah. Ya udah, kita lanjut. Kita kemana ini? Mana itu? Oh, Got a good feeling I'll find something. investigate lagi ya. Aduh, ini lagi aja. A heist to get something past quarantine? Hmm. Interesting. Real interesting. Weak. Trading shifts. That's some masterful manipulation. Oke, So dah. Cooper dragged this Dr. Huang into this. And then something went down back in the main dome. Ya. Nggak berkurang sama sekali dia darahnya. Udah tinggalin aja lah. Ini nggak berkurang juga, nggak berkurang juga. Ya. Udah. Ini kan ke tempat si temannya Hana itu. Siapa itu? Lupa. Oke, ada dia. Should never
return to the scene of the crime, friend. Oke, kita pakai Fury ya. Ntar, perasaan bacernya bukan ini tadi. Gila, bacernya ada 2. Tapi ini dulu ya. Dah, beres. Tinggal bacer yang satu lagi ya. Oke. Nah, ini mah receh. That's another loose end tied up. Oke. Ada medkit ya. Kita heal aja berarti. Ini disuruh ngapain? Oke, kesini ya. Ini udah mau hancur ya. Find the boat. Itu kan maksudnya di situ. Yeah. Teriak mulu. Luckily, this wreck ain't the boat I'm looking for. Search the beach. Search the beach for his boat. Itu kan berarti. Ini kan. Tapi apa yang di search? Tenggelam kita, guys. Immune dia. Dia lagi aja. Oke. Ini botnya di mana ya? Search the boat. Gue udah search botnya, tapi apa yang dicari? Nggak ada apa-apa ya? Apa yang dicari? Ini bootnya kan? Oh, search the beach for his boat. Oh, bentar. Jangan-jangan. Mudah-mudahan bener ya.
after that. Oke, This boat's going ini nowhere. dia. But maybe I can salvage the flotsam. Oke, weapon bro. Kita pakai ini ya. Oh, enggak. Biar cepet kita ini ya. Udah, habis. Sekarang ngapain? Dapat gitu ya. Kita harus matiin ininya dulu. Ya, dapat apa itu? Entah. Sekarang lama ya. Dah, dapat apa? Adalah itu nggak usah. Oh, ini enak nih senjata. Apa? Tiba-tiba ada kalian. Ini bakal respon terus ya berarti. Oke, ini respon terus berarti. Biru kita sampai penuh lagi, guys. No good. Oke. Bentar, ini disuruh ngapain? Oh, ini jangan-jangan. Oke. Here's something. It's no escape method, but it'll sure help my cause. Oke ya. Oke. Kayaknya di atas. Kita cek dulu ya. Kita ini misi. Di mana lagi coba? Di sono, di ujung sono. Time the tide. Oh. Time di sini apa ya? Ini kah? What the? Senjatanya. Gila sih. Gila. Ternyata itu ya maksudnya. Oke, ini udah nyala. Tinggal cari si koper di mana? Koper. Gue lupa.
Oke, cover kita nemu ya. Your weapon broke lagi ya, cepet banget ya. Hey, friend. Your master plan going well? Oke, gini aja. Gila damage-nya. Gila. Ini sulit sekali. Gila sih. Kita cari koper. Mana koper? Nggak ada, berarti kita harus ulang lagi ini ya. Ini aja ya. Nah. Walker, Screamer-nya hidup lagi. Itu dia cover penuh lagi. Oke. Itu ganggu sih. Hey, friend. Your master plan going well? Left a paper trail a mile long, friend. This was always going to catch up to you. Oke, ini reload. Terus kita pakai ini lagi. Apa ini? 160. Ini kita hancurkan aja yang rusak-rusak. Kita ambil ya.
Sekarang ini terus kita kill copper and everything else. Oke. Tapi tadi copper udah mati kan? Tinggal ini aja sisanya. Udah ya. Sudah. So I found the boat. It's a washout, totally unseaworthy. Just the latest in a long line of disappointments. Hey, we Sekarang kita tried. kemana? The intel was good, the luck was not. Zombie yang barusan tuh kayak si Copper Noah. Ini agak susah sih. But I'll learn to be a bit more like you. Nggak bisa jarak dekat. Itu harus jarak jauh. Trust me on this. No one wants to be like me. Oke. Udah selesai ya? Kita lihat ini apakah ada lagi? Nggak ada ya. Gambar orang. Badut. Oh. Gua kira emang mapnya ya. Mungkin itu ya variasi aja lah. Duh, dapat 2. Yuk. Unclaimed property banyak harusnya. Tapi gua kurang suka. Kita ini aja. Oke, sudah ya. Kita ke sini available quest cuman ini aja ya. Kita ke Bel Air, kita ke Emma lagi. Ya. Dan kita lihat recordan udah sampai mana? Oh, udah 1 jam 12 menit, guys. Gimana guys? Seru nggak? Kalau menurut gue ya, ini udah seru banget ya. Harusnya ada lagi nih. Nggak ada ya? Yo. Yo. Pada sibuk ya. Nah, Luciana kayaknya yang nggak tahu deh. Gak usah ngobrol mulu. Lu punya apa? Ada, oke. Dan ternyata di sini ada side quest. Bentar. Fast travelnya ini ada di mana ya? Gue mau ke side quest dulu. Side quest. Ini dia. Woi. Berarti kita bakal dapat kunci dari dia ini. Udah ya, udah dapat ya kan? Dapat revolver itu. Tapi ini entah apa lagi. Cuman ya, itulah gameplay di Dead Island 2 yang ke-20 ya guys. Ya, jujur gue belum record untuk game yang kedua ya di episode untuk yang di 16 sampai 20 ini. Karena niat gue sih pengennya namatin dulu ini, baru gue bakalan main game yang lain. Cuman ternyata gamenya kalau kita menyelesaikan side questnya juga dan lost and found-nya juga ternyata cukup panjang. Jadi ya gue usahain lah untuk nemuin game yang kedua ini, atau mungkin gue bakalan record entah itu bakal Genshin ya. Gue ada rencana mau reroll, entah mau yang apa ya, akun besar juga, atau mungkin gue bisa main game Crystal of Atlan, karena gue juga lumayan tertarik dengan game tersebut ya. Tapi kita lihat saja nanti ya. Jadi ya, ditunggu saja untuk video yang berikutnya. See you next time.